ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଆ ମାଷ୍ଟର କ୍ଲାସ୍କୁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ହାପିଲି ପରୀକ୍ଷାଟି ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷାଟି ହେବାକୁ ଅଛି ଆସନ୍ତା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେବାର ଅଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ଆମେ ଗଣିତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍କୁ କରିବା, ଗଣିତର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ହେଉଛି 50 ମାର୍କ, ଫୁଲ୍ 50 ମାର୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ 2 ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ତୁମ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ତୁମ ନାମ ଲେଖିବ, ତାପରେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖିବ, ପରେ ତୁମ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ, ତାରିଖ ଲେଖିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ 50 ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମେ ଯେତେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଠି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ ସ୍ୱାକ୍ଷରଟି ଯିଏ ତୁମର ଥିବେ, ଇନଭିଜିଲେଟର ଯିଏ ଥିବେ, ଯିଏ ତୁମର ଦେଖୁଥିବେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଜଗୁଥିବେ, ତାଙ୍କର ସାଇନ୍ ଏଠାରେ ମରାଯିବ। ପ୍ରଥମ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ତଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନର ଡାହାଣ ପଟେ କେତେ ମାର୍କ ସବୁ ଦିଆ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା 1 ନମ୍ବର ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର, ପିଲାଟା 1 ନମ୍ବର ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ରେ ଇଏ ହେଇଛି। ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର। 1 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି? ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 1 ମିଲିମିଟର ଡ୍ୟାସ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ମିଲିମିଟର ଡ୍ୟାସ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟର କେମିତି ହେବ ଏଇଟା ନା 1 ମିଲିମିଟର କେତେ ଭାଗ? 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ? 1 ବିଭକ୍ତ 10। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଦଶମିକରେ କରିବା କେତେ ହେବ? 0.1 କ'ଣ ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ 15 ଭିତରୁ 4କୁ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଲାଗି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? 15 4କୁ କି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନା ଅପକୃତ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ଅପକୃତକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରରେ କରିକି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସଂଖ୍ୟା ରେଖାରେ ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ମିଶ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖ। 5ଟି ପେନ୍ରୁ 2ଟି ଭଙ୍ଗା ହେବ। ତମ ପାଖରେ 5ଟି ପେନ୍ ଅଛି, ତା ଦେହରୁ 2ଟି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା। କେତୋଟି ପେନ୍ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ଯେତିକିଟି ପେନ୍ ଆଗେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବ ନା ଗାର ଦେବ। ସେଟା କହନ୍ତି କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତକ ଚିହ୍ନ। ତଳେ କ'ଣ ଦେବ? ଗାର, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ଦେବ। ତଳେ କ'ଣ ଲେଖିବ? 5। କେତେଟାରୁ? 5ଟାରୁ 2ଟା ଭଙ୍ଗା ହେବ, 2ଟା ଉପରେ। ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା 2 ବିଭକ୍ତକ 5। କେତେ ନମ୍ବର ନା ଗ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର। ତାପରେ ନିମ୍ନ ବିୟୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଲେଖ। 9ରୁ 5 ଫେରିଲେ 4 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆକୁ ଯଦି ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲେଖିବା କେତେ ହେବ ନା 5 ଯୁକ୍ତ 4 ସମାନେ 9। କେତେ ହେବ ନା 9 ହେବ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ତ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଥାଏ ନା 1 ଫେଡ଼ା ଯାଏ। ଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଥିବ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ 1 ଫେଡ଼ିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିଲେ 1 ମିଶାଇବ। ଏଠି ଆମର କେତେ ଅଛି ନା 1000। 1000 1000 1 ଫେଡ଼ିଲେ କେତେ ହେବ ନା 999। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା 999। ତାପରେ ମୁଁ ଗଲା ଚକୁ ଯିବା। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ନା 1। 0 ହେବ ନାହିଁ। 0 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା 1। ତାପରେ ଗୋଟିଏ କୋଣର ଡ୍ୟାସ୍ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣ। ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଣ। ତାର ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ କେତେ ନା ଗୋଟିଏ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ନା 1ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ତାପରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀରେ କଳାପଟାରେ ଡ୍ୟାସ୍ କୋଣ ଦେଖୁଛ। କଳାପଟାରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା 4 କୋଣିଆ ହେଇଥାଏ। 4 କୋଣିଆ ଯେଉଁ କୋଣ କି କୋଣ ହେଇଥାଏ ନା ସମକୋଣ। କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର? ଜ ନମ୍ବରର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ସମକୋଣ। ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପଠାଇଦେବେ। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ଗଲା ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଏଇଠି 2ଟା ରଶ୍ମି ଦେଇଛି। ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ। ଏଠି ରଶ୍ମି କିଏ? କୋଉଠି ତୀର ଅଛି ନା ଏ ପାଖରେ ତୀର ଅଛି। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କୋଉଠି ଅଛି ନା ବି ଏ। ଏଇ ରଶ୍ମିଟା ଆଉ ଏଇ ରଶ୍ମି ବି ସି ରଶ୍ମିର ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ନା ଆରମ୍ଭ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ନା ବି ରୁ। ବି ସି ରଶ୍ମି ବି ଠାରୁ ଯାଇଛି, ବି ଏ ରଶ୍ମି ମଧ୍ୟ ବି ଠାରୁ ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ? ରଶ୍ମି ଦ୍ୱାରା ଆଦ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ନା ବି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି କେତେ ନା 2। ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ପିଲେ 1 ମାର୍କିଆ 3ଟା ଦେଇଛି। 1 × 3 = 3। 3ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ 1 ମାର୍କରେ 3 ମାର୍କ ପାଇବ। ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ପାର୍ଶ୍ୱ ତ୍ରିଭୁଜର ନାମ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି କରି, ଆ ନାଁ କ'ଣ? ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ। ତାପରେ 2ଟି ରେଖାର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏକ ଡ୍ୟାସ୍। 2ଟି ରେଖାର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍। ମନେକର ଇଏ ଗୋଟେ ରେଖା ଆଉ ଇଏ ରେଖା, ଇଏ କୋଉଠି ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ତାଙ୍କର? ଏଇ ରେଖାର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ବିନ୍ଦୁ, ଏଇ ରେଖାର ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ କହିପାରିବା ନା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ। 2 ନମ୍ବର ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା।
ना सान बड़ और समान चिन्ह मध्य उपयुक्त चिन्ह को कोठरी मध्य लेख। कोठरी कोटा ना ये बक्सटी होती केते 34,587 आउ केते ना 1,000 आंक मध्य किए बड़ ना देखा आम अंक के 1,000 तल के ना 4टा अंक ये हेल्ले 5टा अंक तेल बड़ किए हम ना ये बड़ हम तेल आम कौन करवा बड़ चिन्ह आड़ को दबा। तापर 3 नंबर क्वेश्चन कौन कौन देना तले दी जाइए प्रश्न गुड़िकर संभाव्य उत्तर मध्य ठीक उत्तरटी निकट ठीक चिन्ह दियो। ये ठीक चिन्ह दो ना डैश लिखिपर 48 और 64 गस के हम पचार बाहर करवा केमती बाहर शिकायत 48 आउ 64 जी गस कौन केमी लस बुझीपार चैनल वीडियो अच्छी चाहिए देखिपर केमती बाहर 2 रे आम काटा यदि आम 2 रे काटा आम 2 रे काटा को कौन हम देखा 48 एटा 64 2 रे काटले केते हम ना 24 2 रे काटले केते हम ना 32 एटा केते हम 2 रे काटले 12 एटा 16 तापर केते आसीबो एटा को मेठ ले 2 रे काटले 6 एटा 8 पुनी 3 आउट केते 4 गस 2 दिन 4 दिन 8 16 केते ना 16 है तार गस केते ना 16 ये लिख 16। तापर ख नंबर डैश गणितर शास्त्र एक मुख्य अंश परिमिति अंकन गणित और ज्यामिति आंसर किए हम ना ज्यामिति किए हम ज्यामिति। तापर एक समतल डैश टी बिंदु थाए यहाँ मनकर आम मोबाइल किंबा समतल बा कागज उपर केतोटी बिंदु दे पारिया ना असंख्य बिंदु दे पारिया असंख्य बिंदु मानकर नहीं कौन होता है ना समतल गठित होता है तो आंसर कौन हम ना असंख्य कौन आंसर असंख्य हम। तापर नंबर गला तार क स्तंभ ख स्तंभ 1 गुण 3 क स्तंभ ख स्तंभ देखिए तापर नंबर कौन अच्छी देखा ना 23 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर तो कौटी हम सीधा ये टाणी 23.5 सेंटीमीटर को 23टा हूँ पूर्ण संख्या रहा 5 मिलीमीटर जा 10.5 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर केते मिलीमीटर ना 10 मिलीमीटर 10 समान भाग रू 1 भाग माने 1 ऊपर रहो लबरे हर के 10 रक विभक्त 10। तापर जेकोसी 5टी प्रश्न उत्तर दियो पिला माने एटा ऐकिक धारा क्वेश्चन 3 मार्किया 5टा करिया पड़ो तुम यार यदि संपूर्ण उत्तर चाहूछ तो कमेंट सेक्शन में जनईदेव मो वीडियो करी चैनल अपलोड करदेवी। प्रथम क्वेश्चन पढ़िया कौन अच्छी ना राजेश बैंक रे 50,000 टଙ୍କା संचय पांठि जमा करथिला कोना बैंक रे केते जमा करथिला 50,000 एटा हम ऐकिक धारा लिखले प्रथम एटा लिखे पड़ो तापर आवश्यक हेबारु से तार 8,568 टଙ୍କା काढी आनला तले कौन 50,000 रु एटा फेड़ा हम आउ केते बड़का रहिला बड़का 45 को फेड़ा हम मोट के 50,000 काढ़ी आनला के 8,578 ताले आम 50,000 रु 8,578 ता कौन ना फेड़ा फेड़े जी हम से आंसर सरल कर उपयुक्त नियम प्रयोग करी एटा तुम नियम प्रयोग करी सरल कर। गोटे दोकानी गोटे सप्ताह 2,850 टଙ୍କା दाम 125टी साइकेल बिक्री कले तेबे से मोट दाम बाबू केते टंका पाइला गोटे साइकेल दाम केते ना 2,850 से केतटा बिकला 125टी गोटे रु अधिक पचारे गोटेर मूल्य देथिबो और ताठू अधिक पचार आम कौन करिया ना गुणिबा ताले आम 2,000 एटा हूँ आम ग नंबर 2,850 रे केते गुणिबा ना 125 गुणिबा ताले कौन मोट केते से दाम बाबद पाइले आसीजिवो 1325 रु अति कम केते वियोग कले वियोग बल 36 द्वारा विभाजन सीधा एटा कौन करियो ना 1325 को क्या द्वारा हरिदेव 36 द्वारा हरिपड़ हरिदेव भागश जी आसो सेटा हूँ कौन आंसर से जब आम वियोग कर 1325 रु ताले कौन हम से संख्याटी 36 द्वारा विभाज्य हम। तापर 9 नंबर एटा आम घ नंबर गला तापर आसिया 9 नंबर को ऊर्ध्व क्रम सजाई लिख 2/5 केते ना 2/5 3/4 1/2 5/8 जेतक सब हर अच्छी 5 4 2 8 एम सब लसागु नब लसागु जी हम हर को सर्वदा से कर
सेती कर सारा पर हर जोटा हर तो सामान होगा लबर जोटा बड़ रहा है बड़ ऊर्ध्वक्रम माने कौन सान रु बड़ अधक्रम माने बड़ रु सान ये सजेब सजेकी लिख तापर जदि यार आंसर चाहूँ कमेंट जनईद मु डिटेल वीडियो इवनिंग रे अपलोड करदेवी। दुकान रु सरिता 2.5 मीटर बा 2/5 मीटर लंबर और ललिता 3.4 मीटर लंबर रिबन किनले उभयंकर 50 मान कौन मिसब 2.5 ये आला 2.5 सी आला 3.4 एटा तुम मिसई देले कौन मोट केते दैर्घ्य आनले हिसाब करी पाइज। तापर 6 नंबर समस्त प्रश्न उत्तर दियो निम्न दशमिक संख्या मध्य केउटी बड़ आधर केउटी बड़ हम आम देखा एटी 1.1 एटी एकटा कौ घरे अच्छी दशांश घरे दशांश ये कौन शतांश घर को तो ना सेमती ना 4 मार्किया अच्छी 1.1 को कौन कर कौन भग्नांश परिणत कर के 11 तो 10 तापर ये के 101 हो तो 100 11 भितर जो 10टा अच्छी कौन कर समहर कर 100 परिणत कर हरटा को 100 परिणत कले आम आमको सहज हम करने कर सारापर तुलना कर किए बड़ कहीपर। विद्यालय हता हल पाखे थे चली आसू नीलू 2.5 मिनट समय निए से चलिए 7.4 मिनट किए समय निए जीतू समय निए दुई जन मध्य किए कम समय निए यह तुम आंसर चाहूँ मोर वीडियो अपलोड करते देखी नब पे ये क्वेश्चन 4 मार्किया 2टा तुम 3 मार्किया 5टा थिला ये तुम क्वेश्चन यह निश्चय पढ़ी निश्चय पढ़ो आइदर किसी डिस्ट्रिक्ट अलग हो पारे किंतु यही क्वेश्चन ही आसब यही वर्ष 2024 मसीह ये क्वेश्चन आसी आसूची पे देखिकी जाओ प्रैक्टिस करके जाओ भल मार्क 50 रु मिनिमम 40 ऊपर रखी यही वीडियो थरे देखला मात्रे मिनिमम 40 तलू कहीं रखिए ना पिला माने वीडियो भल लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे और जिते तुम सांग मैंने अच्छा ये इनफर्मेशन टी पहुँचे देवे जी कि सी भल परीक्षा भल कर पारे। थैंक यू।